Alba, Ragotero for 3. 1, 2, 3. Sari for 3. Turalba. Tumira ng 3. 1. Pasimpas. For 3. 1, 2, 3. Para isimpas. At pasakor. For 3. Tampos, Lucero, Amit, at si Ragotero. Okay, let's get ready to rumble. Game pala. Okay, beginning for the first quarter. Oy, nakuha ni Omar. Totobias. Tumira. Kapok wala. Na-rebound. Nakuha ni Ragotero. Pinato, kinampos. Oh! Nakuha ni Omar. Omar to Simpas. Diretso si Simpas. Walang tawan. Nakayamit. Uy, nabitawan ito Ralma. Huwag po natin kalimutang i-subscribe ang YouTube channel ng ating nag-iisang gwapong kaibigan, si Mr. Jaime Junior TV. Si Pasok, tinawagan. Sino ang foul? Taas ang kamay. Ragotero, first personal foul. First team foul, Hawaii. Simpas, wala sa ngayon. Pumasok na. Yun ang panimula ng gandang kalabit. Lucero. Pinasa kay Turalba. Nag-fake. For 2. Wala. Na-rebound niya lasan. To Simpas. Up to score na naman. Totobias. Omar. Ay sa ilalim kiyasan. Wala. Lucero. Nako, naaagaw ni Omar. Tobias. For 2. Basket ka. Lucero. For 3. Wala. Rebound ni Omar. Tawag po sa core. Sahi.
Nilabas yan ko sa core. Tumira. 2 points. Turalba. Naguturo for 3. 1, 2, 3. Sa ilalim ng simpas. Tumar. Oh. Sinong tinawagan? Si Amit. 2 shots para kay Umar. Wala ang unang puso. Kantro. Pasok ang pangalawa. Uy! Naagaw! Oh! Rigo! Nakuha ni Turalba. Tampos sa gilid, tumira. Malakas. Nakayamit. Pinilit. Oh! Tinawagan. Number 5 up to sa core. Pasok ang unang tiro. Uy, wala. Nalipaw ng lasan. Pinasa kay Umar. Tubias. Tubias. Nag-fake, tumira. Easy basket. Turalba. Diretso. 10 seconds to shoot. Oh, tapos sa bitawan. Nakuha na si pass. Pinatungkay up to sa core. Nag-layup. Nice 2 points. 2-0 for 3. Kapos. Libaw na lasan. To Simpas. Simpas. Tutublas. Up to sa core. 10 seconds to shoot. Oh. A 3 seconds violation. Tapos, Buchi! Ay, wala! Nakontrol, bato namin! 2 points. Sinasakit Tubias. Uy! Nakuha ni Simpas. Sinasakit Umar. Umikot, tumira. And an out. Turalba. Tumira ng 3. At po sa core, bola saan? To Simpas. For 3. 1, 2, 3. Para kay Simpas. Amit. Ay, diretso si Amit. 2 points. Up to sa core. Tobias. Oh! Esa ni Liga Drada. Good. 30 seconds. Mula ng Hawaii. Turalba. Last 5 minutes. Oh, nakagaw ni Saren. May diretso na si Saren, no? Walang kasama kumikot. Nakawala. Tumira. Wala. So, Tampos. May diretso si Tampos. Tumira. Wala. Tapikan. Nakuha niya ito sa core. Pinato kay Saren. Nakuha ni Tampos. Turalba. Turalba, 2-0. Sa ilalim ni Amin. Naipit. Up! It's an illegal runner. Reserve. Up to sa core. Simpas. Sa ilalim kay Sareno, pinalo, wala. Sa kanya pa rin. 2 points.
While sinushoot. Tapos, for 3, wala. Tuwag pa sa core. Tutupias. Oh! Illegal travel. Substitution. Tobias out. 10 seconds to shoot.
Pasok ang walang tira ni Abdo Sakur. And an Abdo si Pas. Basket down para kay si Pas. Personal foul, tapos penalty. Pulo shot para kay si Pas. Pasok ang Fernandez for 3. Wala. Tutubias. Umar. 15 seconds. 9 seconds. 5 seconds. Running time tayo, running time. Running time. Seconds to shoot. Abdo Sakur. Ito si Pas. Ito. Points para kay Camilo. Tupias. Romera. Wala. Na kay Umar. Masyadong malakas. Tutubias. Pinilit at tinawagan ng foul. Masok ang pangalawang tira. Mohamed. 10 seconds to shoot. Romera. Wala. Nakuha si Pas. To Omar. Nakuha ni Tapos. Tinawagan si Omar. First personal foul. Second team foul para sa head office. No Fernandez. Tapos last 2 minutes. 10 seconds shoot. No Fernandez. Camilo. 5 seconds shoot. Omar. Masyadong malakas ang pass. So Fernandez for 3. Wala. Nalipakan na si pass. Abdo Sakur. 1:25. Abdo Sakur for 3. Camilo. Agaw niya parang kickball violation. 1 minute and 16 seconds para sa ating second quarter. 1 and 16. 10 seconds to shoot. Tapos Camilo for 2. In and out. Last 1 minute. Abdo Sakur. Sumiretso. Sumira. Wala. Tapos 50 seconds. 10 seconds to shoot. Masyado naman. Mohamed. Stop. Tinawagan si wala. Pangalawa. Pass. Abdo Sakur. Tinawagan si Camilo. Penalty. Si Pas sa ilalim. Tapos si foul para kay
tinapik kay Lucero. Tural ba na naman? Basket count. Omar. Last 6 minutes. Abdussakur. To Simpas. Pipilitin na Simpas. Umikot. Nagpek. Wala sa kanya pa rin. Oh. Tinawagan si Amin. Second team foul na Waya. 2 shots para kay Simpas. Wala ang unang tira. Pasok ang pangalawa. Tural ba? 2-0. Tapos 5 seconds to shoot. Nakuha. Tapos oh. Sabrot. Abdussakur. Topaes. Ito Omar. Saren. Tomira. Wala. Nakay Tobias. Wala pa rin. Rebound ng tiro. Tutural ba? Stop. Tinawagan si Saren. 2-0. Malugay. 10 seconds to shoot. Amin. Pinipilit sa ilalim ng tiro. Wala. Nakasimpat. Omar. Abdussakur. Teardrop. Nakayawar. Wala. Malugay. Tural ba? Inaharas ni Omar. Say seconds to shoot. Stop. May tawag. Abdussakur. 2-0. Amin si lalim. Kasi nagutero pala yun. Omar. Tobias. Simpas. Pipilitin ni Simpas sa ilalim. Basket count 49 against 42. Hawaiya. Coral ba? Ragotero. Pinilit. Napasa kay Saren. Tobias. Simpas. Umikot. Naku, kala ko isa sulaksak na. Nakuha na doon sa core. Saren for sure. Wala. Nakaragontero. 2-0. Malugay. Amin. Basket count. Nakuha ni Tural ba? One against 42. Hawaiya. Tural ba? Kaya Ragotero. For 2. Pasok. Ang Abdussakur. Omar, Tomira, basket count. Tural ba? 10 seconds to shoot. Malugay sa ilalim. Ako, hindi nakuha. Tobias. Simpas na naman. Omar. Wala. Nakuha ni Tobias. Abdussakur. Diretso sa ilalim. Oh. Same ball. Masyadong malakas. Malugay. Ay, masyadong malakas rin.
29 seconds para sa ating third quarter. Wala ang unang tira. Pasok ang pangalawa ni Tampos Umar. Oktobre, Tobias. Simpas na naman. 2 points. So Amin, nag-fake tumira. Wala, na-rebound ang Lasad. So simpas. Tobias. Up. Tobias. Up. Illegal rubber. No zero. Camilo. Nakuha ni Amin. Pinilit. Oh, tinawagan si Nakbo. Si Omar na naman ang tinawagan. Warning for penalty. Labas mo na. Omar, pasok si Saren. Pasok ang pangalawa. Saren sa ilalim. 2 points. Lucero for 2. Wala. Oh. Bola. Head office. May dala ng bola. Yes. Si Pas. Umikot. 2 points. Karte. Umikot. Oh, pinasa. Nakasama sa bench area. Dobre. Ay, Tobias. Dito sa Tobias, oh. Seconds. Amin. Tumira. 2 points. Dobre. Dito sa Dobre, oh. Nag-fake. Tumira. Uy. Oh, easy basket lang, ah. Wala. Nakuha niya na saan. 2 Oktobre. Tampos. Dito si Tampos. Camilo. Kahit kanya ng dalawang yan, love ko yung mga animala na yan. Okay na yung lab. Animal. Lab na kung animal, no? 2 shots para kay Octo Lucero. Pare sa ulo eh. Uy, pa. Wala pa rin. Uy. Kay Amin. Pipilitin namin. Nag-make up. Tinawagan si Saren. Si Lucero pasok si Pagaspas. 2 shots para kay Amin. Wala ang unang tira. Wala. Rebound na Lasad. So Saren. Nako, masyadong malakas ang pasa kay Tobias. Ro Fernandez. Amin. Diniskarte si Amin to. Uy, kinaliwa! Kaliwiti pala ito. Buwan. Oh. Amin for 2. Wala. Nako, rebound. Laki ni Alasan. Hindi nyo power rebound. Woman stall. Simpas. 2 points. Uy, ano yun? Oh. Tinawagan si Tobias. First personal foul, Tobias. Penalty. 2
shots para kay Ragontero. Uy! Uy! Wala pa rin. Malas sila ngayon. Oh! Si Sara, hindi nakatingin. Oh, biya sa ilalim. Trip. Uy! Pinsan pala. Ragontero, uy! Pinilit, wala. Ano ba ni Sara? Diretso si Sara, no? Diretso na, oh! Tinamaan sa tuhod. Ragontero, oh! Uy, umikot! Nabitawan! Ako na si Papa! Si Pas! 34 seconds remaining time. 15 seconds to shoot. Natingin pa, uy! Nasa palpal si Pas. Na si Sari na naman. At sa score. Tobias. Sa score na naman. Teardrop. 2 points. 60 against 59. 1 point lead na lang. Fernandez. 15 seconds. Camilo. Fernandez. For 3. Wala. To Ahmed. 5 seconds na lang. And quarter. Right now, nakalimutan mo ng fight. Kumili rin itong... Oh, iya po. Moralba. For 3. Tapos, tumayo sa lahat. Tusarin. Tutubias. Uy, nakagay. Nakuha ni Toralba. Diretso si Toralba. Nasa pick up. Pinasa sa Alasan. Take the ball. Ako sa score. Diretso. Wala. Rebound na tapos. Toralba. Tumira. Wala pa rin. Ako sa score. Pipilitin. Simpas. Oh, tinawagan na. Tapos ang tinawagan. Third personal foul, Tapos. First team foul, Maria. 2 shots para kay Simpas. Wala. Kung kailan na kayo ko ang ring hindi mapumasok. Pasok ka pangalawa. 60 all tayo. Gandang laban, no? Oh. 2-0. Didiskarte. Ragontero for 2. Wala. Naribahan si Simpas. Hindi na pumapasok ang tira nila. Tosaret. Ang Tosakor. Hinaharap si Camilo. Tobias, 10 seconds to shoot. Saren, 5 seconds to shoot. Basket count para kay Alsad. 2-0. Namang ng head office. 2-0 na off. Tapos, for 3. Masyado malakas. Simpas. Tobias to Saren. Saren, diretso si Saren, no? Teardrop. Pasok ang tira. Buti sumut. Hindi. 64 and 60. Last 8 minutes. Mahaba pang oras. Toralba. Camilo, Tomera. Masyado malakas. Rebound ng Lasad. Naagaw. Tapos. Tapos na diretso. 2 points. Time head office. Back to the ball game. Bola sa head office. Head office ball. Kuha! Tumatakbo ang oras. May oras yan. Bibilang yan. Nako! Tawid! At to sa score.
Rosaren. Ay, nakaapak nang di maganda. Hanggang sisinulubong. Ba't tayo nyo kunin? Hanggang sisinulubong. 7 minutes and 31. 2-0. Amit. Wala. Rebound na lasad. Si Pas. At sa score. Huwag na bitawan. Tragis yan. So, Amit. Nangyari? Diretso kaya? Oh. In and out. Ay, nabitawan. Wala pa rin. Masarin. Naharas. O si Pas. Totobias na Birenzo. 2 points. No 0. Ragotero. For 2. Pasok. Alasan. Suwando sa board. Gol. Number 00. Third personal foul, Amin. Second team foul na? Second team foul, Hawaii. 6 minutes and 26 seconds. Si Pas. Pipilitin, no? Oh! Sino tinawagan? Number 1. Turalba. Warning for foul out. Turalba. 2 shots para kay Simpas. Ayan na. Nagsipasuka na ang free throw ni Simpas. Namumulso na. Ayan na. Pasok ng dalawa. 68 against 64. 4 points lead para sa head office. Turalba. 2-0. For 3, wala. Tapikan ako ni Sare ng rebound. Tutubyas. Tusimpas. At nagaw ni Turalba. Tumira. 2 points. At to sa core. Tuwarasan. Tubyas. Alasan sa lalim. Napakalaki, hindi na-abutan yun. Ragotero dito rito. Blocking foul, lalasan. Substitution. Saren out, Omar in. Remaining time 5 minutes and 37 seconds para sa ating fourth and final quarter. 2-0. Didiretso, tumira. Wala. Nakuha ni Amit. Mula sa head office. Anong nangyari? Ato sa core. Naharas ni Camilo. Uy! Nasundot pa. Nakuha ni Simpas. Nakuha pa ni Campos. Ragotero. Mula ang inabot. So Simpas. Omar. 2 points. Turalba. Huwag mo yan. Kapag ano? Mamadalis Turalba. Last 5 minutes. Uy, nabitawan. Same ball. Tumama sa mukha ni Tubyas. Usap hindi nga doon sa... Usap hindi nga basta na... Sige to shoot. Turalba, for 3, wala. Ragotero. Tampos for 3. Oh, pumasok ang tira. Baba na kayo, baba! Kumar. Tubyas, bitawan, buti ka na.
Alasad, ako! Nakakarami na si Alasad. Lucero, di diretso. Sa ilalim, uy, nabitawan ni Camillo. Oh! At 3 seconds violation. Baba na, baba. Omar, 2 points. 76 against 69. Lucero. Didiskarte si Lucero. De diretso. Tumira. Wala. Rebound na Lasad. Up. Diamond. Awaya. Tingnan yun. Wala. No school foul. 1 minute and 44 seconds. Mahaba-habang oras pa yan. 1 minute and 44. At to sa score. Hindi ko makita. To Omar. Alasad. 10 seconds to shoot. Alasad sa ilalim. To Omar, 5 seconds to shoot. Tapos tumiritso. Uy, wala. Nabitawan pa. 1 minute and 19 seconds. Omar. Take your time daw. Take your time. Osimpas. Tobias. 10 seconds to shoot. Omar. Virtue. Basket count. Last 1 minute. 86 against 75. Ragotero. Hands up now. For 3. Wala. Tutapos. For 2. Pasok. 40 seconds. Ato sa score. Up. Foul si Camillo. Penalty. 36 seconds. Remaining time 36 seconds. Warning for foul down. Camillo. After sa score, tuwag-tuwa ang katabi ko, number 1 na daw. Number 1 ang Daran, number 2 ang Smokes. So, amin. Last 30 seconds, amin. Step back jumper for 3. Masyadong malakas. Alasan na naman. Last 20 seconds. Hula sa Hawaii. 18 seconds. Remaining time 18 seconds. 88 against 77. Ragotero for 3. Pasok ang tira. 88 against 80. Last 10 seconds. 12 seconds. 10 seconds. Lucero. 5 seconds. And of the fourth and final quarter. 88, 82. Anim lamang. 88 against, pasok mo yun? Hindi. 88 against 82. 6 points to Sarasa. Congratulations. Dahil po. Nice game. Ba't ko ito? Kailangan mo video na rin, hindi na yan? Yung ano din? Ay, malupit eh. Bro. Back out sa ating YouTuber na si Jaime Junior TV. Salamat. Yeah, thank you. You know. Kemay! Woo! Kaya naman pala eh.
Kaya naman pala eh. Kaya naman pala eh. Ayos, ayos. Oh, subscriber ko pala to eh. Oh. Shout out, shout out. Mga ano ko pa. Mga veterano pala ng NES na to eh. Wag mo sabihin veterano. Lexin yung citizen na veterano. Kuya, kuya, kuya. Salamat, salamat. Very good. Meron, di pa. Ito idol dito eh. Salamat, salamat. Para sa ating YouTuber, Mr. Jaime TV Junior. Oh, thank you. Ano standing natin? Last remain. Easy at easy. So we have to start to semi-final, right? Semi-final.